Ce temple sobrement décoré au cœur de New Delhi a un temps été habité par Mahatma Gandhi, considéré par beaucoup comme le père de l'Inde moderne et un puissant symbole mondial de la résistance non violente. This is the platform where Gandhi used to hold his prayer meeting. This became, while he was here, the center, the political nerve center. Pour beaucoup d'Indiens, Gandhi reste une icône politique, célébrée pour son rôle clé dans la longue lutte contre le colon britannique. Ici, ses effets personnels sont soigneusement préservés et son portrait est adulé matin et soir. He is the Bapu, you know, the father of the nation, a symbol for all our struggles for social justice, for economic equality, today even for the environment. Modeste avocat originaire de l'État est-indien du Gujarat, Gandhi s'est hissé au rang de figure incontournable chérie par son peuple. Admiré aussi bien par les chefs d'État que par les masses, il est même devenu l'une des personnalités les plus photographiées de son époque. 73 ans après l'indépendance, la légende de Gandhi est toujours bien vivante dans son pays. Mais même si son image est omniprésente, la société indienne moderne est de plus en plus partagée sur l'héritage réel du Mahatma. इंडिया के लिए उस टाइम के आयरन मैन या स्पाइडरमैन थे, रक्षक थे भारत के, जिनकी वजह से आज ये देश आज़ाद है। उन्हीं की जरिए से रोटी खा रही दुनिया, है ना? He is being badly missed by all of us who believe in civil rights. आजकल उनके विचार इतने रेलेवेंट नहीं हैं। कुछ लोग उनके बारे में अच्छा बोलते हैं, कुछ लोग बुरा बोलते हैं, so why to offend someone? Aujourd'hui, certains n'hésitent pas à dénoncer ouvertement le père de la nation. ये अमर हुतात्मा नाथूराम गोडसे हैं, जिन्होंने गांधी नामक दानव का वध किया था। L'assassin de Gandhi, Nathuram Godse, faisait partie d'une organisation politique d'extrême droite, le Hindu Mahasabha. Il voulait une nation hindoue et reprochait à Gandhi sa compassion pour les nombreux musulmans du pays. Le meurtre du Mahatma en 1948 plonge la toute jeune démocratie indienne dans un deuil profond. Condamné à mort, Godse s'attire le mépris de l'histoire. Mais en Inde à présent, sa mémoire est ravivée. Aujourd'hui, le Hindu Mahasabha ne se cache pas pour chanter les louanges de l'assassin de Gandhi. Pour eux, un martyr et un patriote. महात्मा गांधी था, उसने देश का बंटवारा करवाया और लाखों व्यक्तियों का कत्लेआम करवाया। तो उस समय नाथूराम गोडसे जी ने निर्णय लिया, हिंदू महासभा ने निर्णय लिया कि ऐसे व्यक्ति को इस धरती पर से उठा देना चाहिए। वेस्टर्न कंट्रीज में उन्हें बड़ा पसंद किया जाता है और उन्हें बड़ा अच्छा माना जाता है। तो फिर वेस्टर्न कंट्री हथियार क्यों खरीद रहे हैं? वो हथियार को क्यों मैन्युफैक्चर कर रहे हैं? फिर तो उन्हें गांधी जी की नीति के अनुसार गुलाब के फूल लेकर चलना चाहिए। Ce genre de discours aux allures de provocation est en fait loin d'être marginal aujourd'hui dans le pays. De nombreux dirigeants, dont le Premier ministre Narendra Modi, ont officiellement rendu hommage à des figures clés de l'Hindu Mahasabha et leur idéologie. Mais difficile pour l'État de critiquer la figure de Gandhi, de notoriété mondiale et encore extrêmement populaire en Inde. Pour le sociologue Sumit Maskar, la position du gouvernement actuel est souvent contradictoire. On one hand, they hate Gandhi like anything, but what they hate him for is the partition of this country. For the Hindu right wing, their idea of India was this greater India, which would encompass today's Pakistan and Bangladesh as well. On the other hand, they really like Gandhi for his invoking of the civilizational values. Ces dernières années, les positions de Gandhi sont aussi de plus en plus critiquées par des groupes militants en faveur des minorités et communautés opprimées. Gandhi will always be remembered, or he will always stay the father of nation, but only of one particular kind of nation, which actually goes back to the civilizational past, which was very much oppressive, which was exploitative, which was very much against the Dalits, the other backward caste, and women in general. So Gandhi will pretty much remain the father of that nation. L'Inde, jeune nation que Gandhi a contribué à façonner à son image, connaît aujourd'hui une adolescence difficile. Imprégnée et divisée par les castes, les religions et les idéologies politiques. Mais dans ce vaste pays de moins de 75 ans, l'héritage de Gandhi, idéal de non-violence et diversité, pourrait survivre à l'âge adulte.